ନାହିଁ କେବଳ କଥା କୁହା ସରକାର କେବଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉ ନିଜକୁ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆଦୌ ନୁହଁ। ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। କୋଉ ଦିଗରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଧମକ ଦେଇକି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ପଇସା? पेट्रोल डीजल दाम जहाँ, गैस सिलिंडर दाम जहाँ हेलानी, रोषेई करबाकू महिला माने केते हैरान होउचंती। स्कीम रे लोकंगठू पैसा आदाय करिवार गोटे तरीका, एमिति तो दर दाम वृद्धि रे मनीष हैरान होउची नाही। केवल कथा कुहा सरकार केवल कथा कहउचंती एवं लोकमानकू दिनकू दिन एइभଳି भाबरे हैरान करछन। माने सुरक्षित नुहंती। आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त। कोउ दिगरे सरकार लोकंकू शांति रे बंचिबाकू दउछ। यूनिट बिजुली फ्री तो बहुत दूरर कथा, आहुरी केते बोझ लदी दिया गलानी लोकंको ऊपर। विजंता दलर सीनियर लीडर्स माने आसिकी आज समस्ते मिसिकी एई सभा आयोजन हेइथिले। लोकंको सरकार जो निजको कहूथिबा लोकंको सरकार से लोकंको सरकार आदौ नुह। से यही चलीची आउ कोन कुहा जीव ए सरकार।